Ok. Alors, comment on va le faire? Oui, ces questions, en fonction des packs, hein, donc les questions sont organisées en fonction de ça, ces documents. Ok. Ouais. On peut y aller? Les gens attendent déjà. Donc, c'est en direct? Oui, c'est en direct. Ouais. Ok. Ok. J'espère que je passe bien. Hein? Ah, très bien même. D'accord. Musa Mara ni waati ni waati na Maliens caman sigilen bɛ ka an suit Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ fɛ internet sira kan bi an y'a kanu i ka projet de société n'o ye pacte 1 ka kuma kan miirina min b'i la jamana yɛlɛmani sira kan ni jamana bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min hakilijigi bolo ma mɔgɔ minnu tulo bɛ an na Musa Mara kaba y'a kan bɔ jamanatigiya nɔfɛ n'o ye déclaration de candidature ye a ye a sinsin fɛn dɔw kan minnu ye wajibi ye jamana in denw ma o dɔ ye ka jamana denw fara ɲɔgɔn kan kɛlɛya o ye wajibi ye bi yaasa an ka jamana bɛ se ka a yɛrɛ sɛnsɛn ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min o senfɛ i ye sinsin miirina ba naani kan a fɔlɔ ye fɛn min ye jamana ɲɛmaaya yɔrɔ n'o ye leadership ye o bɛ se ka kurakuraya cogo min ani denmisɛnw bɛ se ka jɔyɔrɔba ta o kɔnɔ cogo min yuruguyurugu a kɛlɛli yɛrɛ dama tɛ i y'a jira k'a fɔ a kan ka kɛlɛ fo a dili la o kɔrɔ jɛgɛbaw ani bamabaw n'a y'a sɔrɔ anw ye kuma faamuya a sabanan o ye mara yɛrɛ cɛbɔli n'o ye commune cercle région olu ka yiriwali minɛ bɛ se ka don u yɛrɛ bolo cogo min naaninan ni laban i y'a jira k'a fɔ cogoya ka se ka kɛ fantanw ka ɲɛnamaya cogoya o bɛ se ka jidi cogo min jamana kɔnɔna la i y'a jira k'a fɔ ni ala ye jamanatigiya don i garisɛgɛ la i bɛna jɛkulu sigi sen kan cɛw ani musow la mali kɔnɔ ani kɛnɛmana olu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ni miiriya ni ŋaniya ninnu bɛ se ka sabati cogo min o projetw i y'a kɛ programme ye o programme la fanba a yɔrɔ dɔw sinsin bɛ jamana bɛ se ka lakana cogo di kiri o bɛ se ka tilen cogo di hakɛw bɛ se ka makara cogoya minnu na jamana diplomasi n'o ye ani jamana wɛrɛw cɛ kuma ye mali bɛ tɔnba minnu kɔnɔ farafinna mali jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya ye cogo min o bɛɛ lajɛlen y'i ka programme kɔnɔ kumaw ye yurukuruku kɛlɛli jamana yɛrɛ ɲɛmaw ani mara kɛcogo o bɛ cogoya minnu na ani ka taa se mali yɛrɛ démocratie a bɛ kisa minnu na nin bɛɛ ye miirina ye min bɛ gɛlɛyaw kofɔ bana minnu bɛ jamana na i y'olu tɛntɛn a kɔnɔna la an y'a kanu bi ka i sɔrɔ ka masala malidenw bɛ se ka faamuyaba sɔrɔ a kɔrɔfɔw la cogo min komi i yɛrɛ bɛ an bolo an b'i fɔ an bisimilali la n'a y'a sɔrɔ folikan fɔlɔ minnu b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw bɛɛ ma nin waati la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan. Y'an an bɛ a daminɛ ka e yɛrɛ fo ka sɔrɔ ka filɛbagaw bɛɛ fo n'i y'a mɛn jɔn kunna di sababu ɲuman n'i y'a ye olu sɔgɔlen bɛ ne la bi u bɛ ka n ka kuma lamɛn e sababu don il faut k'i ye dugawu k'i ye i ka baara la ka a fɔ u bɛɛ ye an bɛ dugawu kɛ an bɛ kalo barikamaba min na n'o ye sunkalo ye ala k'o timɛ ko ɲuman yira an bɛɛ kɛnɛ na an ka dugawu bɛɛ jaabi a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugawu minnu bɛ kɛra jamana ye jamana de ka bon n'an bɛɛ ye samiya ji barikama ala k'o d'an ma an bɛɛ nafalan ka bɔ a la donc n bɛ a daminɛ ni o dugawu ye k'a fɔ u bɛɛ ye u bisimila an bɛna baro min kɛ n'a ka kɛ baro nafama ye ka kibaruya ɲumanw don maa kulo dumanw na a ka kɛ ka hakiliw bilasira anw ka laɲini ye min ye sugandili ka kɛ ni hakili ye kalafili kɔnɔna la o de la an ka hakilina ninnu an ka laɲiniw an b'a fɛrɛfɛnciya kosɛbɛ ka ɲɛfɔ kosɛbɛ mɔgɔw k'a faamu donc an bɛ o sira min kan e nana ka na o sira in ko kurakura an b'i fo an bɛ aw ka bila la inshallah Musa Mara o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ yanni an bɛ don gafe kɔnɔ an bɛ ɲininkali daminɛ ni min ye n'i ye maa ye fɛn o fɛn na kun b'a la jamanatigi y'a ka ŋaniya sɔrɔ k'i bolo mana bɔ a nɔfɛ mun y'i bila la
ɲininka o ye ɲininkaliba ye ne ka faamuyali la maa o maa n'i b'i bolo jamana in ɲɛmaaya nɔfɛ i kan ka ɲininka nin na daluya jumɛn na i b'a ɲini ka kɛ jamana ɲɛmaa ye n bɛna taa yɔrɔ jan dɔɔnin k'a ɲɛfɔ fɔlɔ ye min ye ɲani ne ye jamana ye n ye ɲɛmaaya kɛ duguma n ye ɲɛmaaya kɛ camancɛ la n ye ɲɛmaaya kɛ sanfɛ n kɛra maire ye n kɛra ministre n kɛra premier ministre n bɔlen premier ministreya kɔnɔ n y'a fɔ ni mɔgɔ bɛ fanga la ni san damadɔ in na ne ye fɛn caman kɛ n y'a ɲini ka fɛn caman kɛ nka a kɛra cogo o cogo jamana lahalaw a caman bɛ yen i t'a dɔn i t'a ye o donc n bɛ yaala jamana kɔnɔ n bɛ yaala jamana kɔ kan n bɛ fɛ ni maliyɛnw ka kuma wa ka kuma tuma la tuma min tɛ fanga ɲini tuma ye a ka ca ala fɛ maaw bɛ se ka kuma i fɛ ka ɲɛ o tuma la e yɛrɛ fana bɛ waatiw sɔrɔ i ni maaw bɛ kuma kosɛbɛ o de la ne ye mali cercle 43 mali cercle ye 49 de n ye 43 n ye mali commune 100 kɛ commune ye 700 ye sisan a kɛra 800 ye région kuraw sigilen cercle fana dɔ farala nombre kan mais an b'a bisigi halisa commune ni cercle an y'a fanba kɛ jamana kɔ n taara jamana 50 la maliyɛnw sigilen bɛ jamana minnu kɔnɔ diɲɛ fan 12 Amérique tɛ Amérique ye Asie tɛ Asie ye Moyen-Orient tɛ Moyen-Orient Europe tɛ Europe ye Afrique yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ ne sera yɔrɔw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mali ɲɛmaa ma deli ka se yen daminɛ ministrew la ka taa se premier ministrew ma ka taa se ɲɛmaabaw ma ne sera yɔrɔ caman na Mali ɲɛmaa ma deli ka se mɔgɔw bɛ da y'a fɔ n ɲɛna jamana in yɛrɛ kɔnɔ n ye yɔrɔ caman kɛ maaw tun ma deli ka ɲɛmaa ye u ɲɛ la ko parti politique ɲɛmaa ka se olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la tuma min tɛ élection tɛmɛnen jamana kɔ kan fɛnɛ n taara yɔrɔ la hali an ka ambassadeurs ma se yɔrɔ min na ne taara Zambie wo kɔnɔna dɔw la pour RDC fan o fɛ maliyɛnw de sigilen bɛ yen depuis 1950 1940 dɔw kasir'u ɲɛji la de ko ja ko maa dɔw b'an dɔn maliyɛn ye koyi mais ni nin bɛɛ kɛ maliyɛn ye nin bɛɛ de ye mali ye ni maaw kumana ni maaw kumana forow kɔnɔ ni maaw kumana ateliers kɔnɔ ni maaw kumana u ka duw kɔnɔ ni maaw kumana foyers kɔnɔ maaw sigilen bɛ yɔrɔ min na u bɛ baara kɛ yɔrɔ min na ni maaw kumana nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la maaw y'u ka lahalaw fɔ san 3 ni dɔɔnin ne ye kelen de faamu maliyɛn bɛɛ ka kuma kɔnɔ kuma kelen de bɛ na c'est que jamana in an kɔ donnen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ an tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ kosɛbɛ an fara-faralen don kosɛbɛ an ma da an yɛrɛ la an ma da an ka jamana la an ma da an ka jamana marabagaw la bon du mana kɛ ten kuma tɛ kin ma kuma tɛ kabila ma kuma tɛ jamana ma o tɛ se ka taa ɲɛ cogo si parce que kulu f'aw ka taa ɲɔgɔn fɛ mais ni dɔ ko yan fɛ 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 dɔ ko kɔfɛ a ka gɛlɛn donc ne ko n ko maa bɛ fɛn o fɛn ɲini jamana in kɔnɔ bi i b'a ɲini ka jamana kɔnɔdenw tugu ɲɔgɔn na u fara ɲɔgɔn kan bon ne dun ɲɛ b'a la o fara ɲɔgɔn kan ne m'a la nin bɛɛ bɛ se ka kɛ fɔlɔ ye min ye mɔgɔw ka fara-farali kun caman b'a la a kun fɔlɔ ye min ye o ye politique kun ye depuis Mali sigira fo ka taa se bi ma ɲani politique ko ye jamana kɔnɔdenw kɔ don ɲɔgɔn ma kosɛbɛ depuis Fili Dabo ni Mamadu Konate PSP ni USRDA kana don indépendance tile kɔnɔ tiɲɛni ni gɛlɛya minnu kɛra o kɔnɔ o dɔnnen don kana don sɔrɔsiw ka tile kɔnɔ coup d'état 19 novembre 68 tiɲɛni min kɛra o kɔnɔ mɔgɔw b'o dɔn kana se mars 91 ma hali an bɛɛ jɛnnen don ni mars 91 min ye date ba ye jamana in kɔnɔ mars 91 kɛra dɔw ka sanayɛlɛ ye mais a kɛra dɔw ka kumasulu ye kana se mars 2012 ma o tiɲɛni bɛɛ b'o dɔn donc maaw kɔ donnen don ɲɔgɔn na ne bolo maa min bɛ se ka maaw tugu ɲɔgɔn na o bɛ maa ye maa min ma nin tuma ninnu ye parce que maa o maa n'i ye nin tuma ninnu ye i b'a sɔrɔ i bɛ dɔ contre la parce que a tigi ye nin k'i la e ye nin k'a la ou bien aw bilala ɲɔgɔn na nin na maakɔrɔ ninnu olu caman bɛ ten bi olu ka politique faamuyali a bɛ komi fɔlɔ-fɔlɔ kɛlɛw de o bɛ politique faamuya n'o de anw ye kura de alhamdulillah ne bangena 1975 Mamadu Bɔta ye
Musa tan fan fitinin y'a ye n da ma don démocratie ko la kosɛbɛ o kɛlɛw la n kɔni kɛra ɲɛmaa ye kɔsan in na mais n bɛ se k'a fɔ ko anw politique sira kan on est vierge. O kɔrɔ Tajuru Sara ko tɛ ni maa cɛ yɛrɛ kuma tɛ ni yɛlɛla ko n bɛ n ta sara nin ye n ka mɔgɔ ye. O de ye kuma lagika ye ɲani Tajuru Sara ko tɛ ne ni maa cɛ kuma tɛ k'a fɔ ko n bɛ Tajuru Sara. Ne bolo o ye qualité bi ni maa min bɛ se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan o tigi kan k'o qualité sɔrɔ. A sɔrɔ man di bi. Qualité filanan ye mun ye? Jamana in ye siya caman de. Jamana in ye tagabolow ni faamuyali cogo caman de. Ne bolo maa min jamana in kɔnɔ jamana siya bɛɛ dɔɔnin dɔ b'a la jamana tagabolow bɛɛ dɔɔnin dɔ b'a la a ca Ala fɛ o tigi bɛ se ka ko kɛ. Ne fa ye maninka ye n ba ye fila ni maraka ɲagaminen ye n fa filanan ye tamasɛki ye. Donc kɔrɔn fɛ tilebin fɛ jamana cɛmancɛ la ne ye nin bɛɛ ye ɲɔgɔn fɛ. Donc o bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan ne bɛ n yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na a ka gɛlɛn ne bɛ se k'a fɔ ko n bɛ nin kɛ fila la n bɛ nin kɛ bamanan n bɛ nin kɛ maraka la n bɛ nin kɛ fɛn na maninka la ou bien n bɛ nin kɛ tamasɛki la n bɛ nin kɛ arabu la sinon n y'a kɛ n yɛrɛ la. Siga t'a la. O ye dɔ ye mɔgɔ o qualité in ɲɛmaa kan k'o qualité dɔ sɔrɔ. Kosɛbɛ kosɛbɛ. A dɔ wɛrɛ ye mun ye ne fa ye chrétien ye n ba ye silamɛ ye. Jamana in kɔnɔ diinɛ sira kan silamɛya ni chrétienya de ye belebele fila ye. Silamɛya ye belebele ye chrétienya b'a kɛrɛfɛ. An ɲɛ bɛ kuranɛ na i ka tabali kan. I ɲɛ bɛ bibiliw fana na bibiliw b'a kɔfɛ. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc o ye min ye dɔrɔn nin bɛɛ de ye jamana in ye. Yani n ka don n ka expérience la n ka don n ka kalan na o bɛɛ bɛ yen dɛ mais n yɛrɛbakun yɛrɛ déjà o ye Mali yɛrɛ résumé len dɔɔnin ye n na. Mali min fana don fana Mali min tɛ rétroviseur lajɛ dɛ Mali min bɛ ɲɛfɛla de lajɛ n bɛ na aw fara ɲɔgɔn kan cogoya di ka taa o de la ne y'a fɔ ne bolo bi n bɛ jamana dɔn cogoya min na n tɛmɛna sira minnu fɛ n ye expérience minnu sɔrɔ n ye ɲɛmaaya minnu kɛ n ye jamana yagali min kɛ n sera maliyɛnw ma cogoya min na ani n ye denmisɛnnin min ye ani n yɛrɛ bɔkolo bɛ cogoya min na n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n bɛ se k'a fɔ bi ne bɛ se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ tiɲɛ ni jɛlenya kan hɔrɔnya ni ladiriya kan jamana ka nafa dɔrɔn ɲinini sira kan fɛn wɛrɛ tɛ o kɔ o de la n ye n bolo bɔ ɲɛmaaya nɔfɛ ka da nin lahala damadɔw kan ani n yɛrɛ hakilina kumaba minnu bɛ na ni an bɛna an da s'u ma donc o y'i ka ɲininkali in jaabi di. Musa Mara nin kɔrɔfɔ faamuyana kosɛbɛ an ye direct daminɛ an ma miniti 10 yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔ 300 ani dɔɔnin de bɛ direct la nin waati la kan su n b'a dɔn a bɛ se laban ma waati min an bɛ se 1000 na Mali fan bɛɛ ani diɲɛ fan bɛɛ. I ye sɛbɛn min labɛn n'o ye miirina min b'i la i b'a fɛ ka jamana jɔ ni sira min ye n'Ala ye ɲɛmaaya kalifa i la sɛbɛn in i n'a fɔ anw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min o ye programme d'action concrète pour la transformation économique et sociale o kɔrɔ fɛɛrɛ jɔnjɔn baara minnu sɛmɛnen don baara la yaasa jamana bɛ se ka yɛlɛma cogo min sɔrɔ sira kan ani sigida ka ɲɛtaa sira kan. Ɲɛmaaya sigi ye bɛnkan de ye baaradenw ani ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Misali la démocratie kɔnɔ jamanadenw de bɛ maa ta ka k'u ka ciden ye. A ka kan bɛnkan ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye pacte ye i n'a fɔ dɔw b'a fɔ cogo min dɔw b'a fɔ contrat jamanadenw ani ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ. I ka pacte in i yɛrɛ na tila ka ɲɛfɔli kɛ a la nka i y'a jira k'a fɔ hakilina dɔw de b'i la i bɛ min jira jamanadenw na u ka danaya sɛmɛ i la ka da o hakilina kan yaasa i bɛ se ka jamana yiriwa cogo min an mago bɛ jidi min na o bɛ se ka sɔrɔ siratigɛ minnu fɛ. A fɔlɔ i y'a jira k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan i yɛrɛ da bɔra ka s'a kuma ma sisan ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ miirinaba 4 minnu b'i la n'an da bɔra ka s'a ma ka se k'olu waleya i y'o miirinaba 4 kɛ programme ye lakanako sira fɛ nka yan'an ka don lakana babu kɔnɔ miirinaba 4 ninnu a ka d'an ye munna i ye nin miirinaba 4 ta n'o ye principe directeur ye k'a fɔ ko i b'i sinsin a kan a fɔlɔ i y'a jira k'a fɔ danaya kan ka sabati jamanadenw ani ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka o tɛ sabati fiyewu fo baara dɔw de ka sigi sen kan anw y'a jira k'a fɔ o miirinaba 4 na n'o ye principe directeur ye o dɔ bɛ tali kɛ renouveler et rajeunir le leadership n'o ye ka ɲɛmɔgɔya yɔrɔ la ka se ka o kurakuraya maakuraw ka na o kɔfɛ ka tila k'a kɛ denmisɛnw ye
yuruku kɛlɛli fo a dili la ani décentralisation ani fantanw ka ɲɛnamaya ka se ka sɔnɔgɔya don olu la an b'a daminɛ ni renouveler et rajeunir le leadership n'o ye ɲɛmɔgɔya yɔrɔw la jamana kɔnɔ ka kurakuraya ani ka na ni denmisɛnw ye a bɛ ɲininkali damadɔ jigi an kɔnɔ yala maakɔrɔ ninnu n'o ye cɛkɔrɔbaw ye u dɛsɛra de wa u kan ka bila kɛrɛfɛ wa yala denmisɛn minnu bɛ yen mali kalan sera ka tiɲɛ cogo min ani denmisɛnw merci dépravera cogo min yala olu bɛna se ka jigi fa jamana kɔnɔ mun de y'i bila ka nin hakilina sigi d'abord hakilina ninnu kun dɔ de bila ka na ni u ye n y'a fɔ sisan ko ni maa min bɛ fɛ ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan f'i ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan ni waliyali de ye parce que jamana kɔnɔdenw tɛ tugu kuma mugu gansan kɔ tuguni kɔ ye donc n'i bɛ fɛ ka waliyali fana kɛ n'i tɛ fɛ a kana kɛ waliyali kunfɛ waliyali ye f'i k'a kɛ ni hakilinaw de ye hakilina minnu fɛrɛfɛn cayalen don kosɛbɛ mɔgɔw k'a faamu anw ko n ko bi an bɛ mali dɔn cogoya min maa o maa bɛ fɛ ka jamana in basigi k'a to jamana kɔnɔdenw ka i ka kuma lamɛn ka da i la ka tugu i nɔfɛ pour que i ka jamana baara fo i ka tɛmɛ nin sira naani de fɛ nin sira naani min filɛ nin sira naani bɛ boli mali domaine bɛɛ kan i bɛ kalan sira kan o nin sira naani i kan ka tɛmɛ a fɛ i bɛ lakana sira kan o sécurité nin sira naani i kan ka tɛmɛ a fɛ i bɛ seko ni dɔnko sira kan n'o ye culture ye o nin sira naani i kan ka tɛmɛ a fɛ o la an y'a fɔ ko 4 principes généraux projet tɛ o ye dɛ mais olu ye hakilina kumaba naani de ye an maa o maa bɛ baara kɛ ni anw ye n'i bɛ baara kɛ ne kɛrɛfɛ président sawura la i bɛ baara kɛ ni nin hakilina naani donc i kɛra ministre de l'économie ye o nin hakilina naani i kɛra ministre agriculture ye o nin hakilina naani i kan ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ baara kɛ ni nin hakilina naani i bɛ projet ninnu bila sen kan ni nin hakilina naani donc hakilina in ye a bɛ komi an ka soubassement kumaba naani o an ka projet a fɔlɔfɔlɔ ye min fɔ k'a ɲɛmaa yɔrɔ k'a kurakuraya ani ka denmisɛnw y'a kɔnɔ an b'a fɔ gansan fɔlɔfɔlɔli fɔlɔ o ye kurakurayali n t'a dɔn n'i hakili b'a la i b'a sɔrɔ e tun ka dɔgɔn 91 kosɛbɛ mais 91 kuma dɔ de fɔra an tɛ kɔrɔlen fɛ fo kura ko fo kura fɔra a kɛra jigilatigɛ ye dɛ awɔ mais ni maa o maa bɛ yɛlɛma fɛ i mago bɛ kura dɔ la o ye tiɲɛ maa si tɛ se ka yɛlɛma kɛ ni kɔrɔlen dɔrɔn ye kɔrɔlen dɔ bɛ yala dɛ nka kura fana caman ka yala kosɛbɛ donc an tɛ kɔrɔlen fɛ fo kura dɛ nin ye kurakurayalen kuma de ye an ka maa kuraw ye ten jamana ɲɛmaa yɔrɔw la i ba nin ɲami kosɛbɛ i bɛ maa dɔw ye bi u bɛ ministeriya ni poste wɛrɛw la depuis 91 u da baaralen bɛ ɲɛmaaya la n'i y'u sama ka bɔ la u bɛ tila k'u nagasi nagasi ka n'u da baara la tuguni o hakilina kelenw don o fɛɛrɛ kelenw don o de bɛ ka jamana cun dingɛ kɔnɔ halisa an t'a lajɛ an k'a kurakuraya kurakurayalen in y'o de tile kura hakilina kura maa kura filanan ye min ye denmisɛnw jamana in ye denmisɛn jamana de maaw t'a dɔn mais n'i ye maliyɛn kɛ taaɲɛ bi 8 tɛ tɛmɛ san 30 donc o ye denmisɛn jamana de kosɛbɛ bon jamana ɲɛmaaw olu fanba bi ka ca ni 60 ni 70 ye a fanba y'o de an ka fanga sunba 8 n'o ye institution ye a 7 ɲɛmaa ka ca ni san 70 kelen min b'a la n'o tɛ san 70 bɔ o ye premier ministre ye o yɛrɛ man jan san 70 la donc jamana min fanba tɛ san 30 bɔ n'o ɲɛmaaw fanba ka ca ni 70 ye u bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya di ɲami a kɛra ka ɲɔgɔn ye dɛ o jamana dun n'an bɛ fɛ ɲɛmaa ni kɔfɛ mɔgɔw ka taa ni ɲɔgɔn ye fo ka ɲɔgɔn faamu u ka ɲɔgɔn dɔn u ka ɲɔgɔn ka lahalaw faamu donc o de la an ko ko denmisɛnw fana ka ye ɲɛmaa yɔrɔ la maintenant mɔgɔw ye kuma in k'a yɛlɛma cogoya la k'a kɛ i n'a fɔ mara ko ko maakɔrɔ bɛɛ ka taga bɔ yen denmisɛnw dɔrɔn de ka na an b'o fɔ dɛ an t'an yɛrɛ ma an bɛ jamana in dɔn maakɔrɔw ka ɲi denmisɛnw fana ka ɲi ɲuman bɛ maakɔrɔw la juguman b'a la ɲuman denmisɛnw la juguman b'a la donc maakɔrɔw ni denmisɛnw kan ka ɲɔgɔn falen ɲɛmaa yɔrɔ kosɛbɛ maintenant e ye kuma dɔ fɔ i ko ko mais ko an ka denmisɛnw bɛ cogoya min na bi kalan tiɲɛnen don jogow tiɲɛnen don est ce que denmisɛnw bɛna se ka minɛn fa n b'a f'i ye jamana in kɔnɔ yan ani jamana in kɔ kan denmisɛn ɲuman caman bɛ yen dɔw bɛ baara la bi gouvernement service kɔnɔ
u bɛ ɲɛma yɔrɔ la n b'u dɔn u tilenen don baarakɛlaw don olu caman bɛ yen o ye jamana yɛrɛ kɔnɔna ye wa min bɛ kɔ kan fɛnɛ o caman bɛ yen ne ye denmisɛnnin ye o kosɛbɛ kosɛbɛ ko ni ka ca ni 35 ye i bɛ se balontan yɛrɛ la ne fana bɛ considéré politiki sira kan komi denmisɛn kosɛbɛ bon ne ni ɲɔgɔnna caman de bɛ yen donc n b'o f'i ye ka nɔgɔ b'o la denmisɛn ɲuman caman de bɛ jamana kɔnɔ denmisɛn ɲuman caman de bɛ jamana kɔ kan minnu ye ɲɛmaaya baw kɛ jamana kɔ kan minnu ye ɲɛmaaya baw kɛ jamana kɔnɔ n'u tilenen don ni baarakɛlaw don n'olu bɛ se ka k'o kɛ donc an ka chance di u fana ma u fana ka ye yen olu ka dɔ kɛ an faw n'an mɔkɛw olu fana ka kɛ an kɛrɛfɛ an ka sogin n'an y'a sogin a ka ɲi donc anw hakilinata de y'o ye hakilina kumaba fɔlɔ in fanfɛ kosɛbɛ hakilina filanan ye fɛn min ye n'o ye yurukuyuruku kɛlɛli fo a dili la ani décentralisation ani fantanw ka hakɛ bɛ se ka makara cogo min ka nɔgɔya don u balo cogo la i ye nin miirina ninnu tugu olu la nin dɔw walawalan bɛ i ka programme kɔnɔ an yɛrɛ bɛna don olu kɔnɔ sisan k'u ta kelen kelen nka nin miirinaba saba tɔ mun de y'i bila ka i sɛmɛ ninnu na a kelen kelen bɛɛ a bɛ komi n'i ye mali datugu sisan tile min b'a dayɛlɛ a kelen kelen bɛɛ y'a tile dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛli kɔni o man ka ɲɛfɔ maliyɛn bɛɛ b'o dɔn ni ko kelen bɛ k'an ka jamana in cun dingɛ kɔnɔ bi yuruguyurugu don dɛ a gɛlɛyara ne y'a fɔ conférence la n ko yuruguyurugu kɔlɔlɔ ka jugu mali la ni nord problème ye parce que hali nord problème yɛrɛ yuruguyurugu nɔ b'a la kosɛbɛ donc an ka yuruguyurugu kɛlɛ ɲɛma o ɲɛma n'i bɛna mali ɲɛmaya la n'i m'a k'i ka baara ye c'est que e m'a faamu halisa min kan ka kɛ jamana kɔnɔ nka n'i ko ko yuruguyurugu kɛlɛli an ka tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ye ɲani planton bɛ service la a bɛ 200 minɛ maaw la pour que ka taa n'u ka dossier ye ɲɛma bara o ye yuruguyurugu ye directeur sigilen b'a ka bureau kɔnɔ a bɛ miliyari 2 bunaki ka bɔ jamana sɔrɔ la o ye yuruguyurugu ye nka o tɛ kelen ye maa o maa ko k'u ye kelen ye o ye nkalon ye donc anw ko le disibaw jɛgɛbaw ni babaw olu ka yuruguyurugu ani minnu bɛ dɔɔnin ɲini pour que ka taa sogo kɛ na la dɔrɔn o tɛ kelen ye kelen tɛ donc f'an ka disibaw ka yuruguyurugu kɛlɛ n'o kɛra sisan maliyɛnw n'a fɔ de ko k'o dɔ tuma sera koyi tile kura nana a bɛna kɛ sababu ye mɔgɔw ka danaya sabati ɲɛmaaw kan dɔɔnin parce que n y'a fɔ n ko danayabaliya ye jamana problème ye décentralisation an ka Bamako lajɛ dɔrɔn Bamako ye maa 5 millions de ye maliyɛn bɛɛ b'a ɲini ka na Bamako parce que fɛn bɛɛ bɛ Bamako n'i bɛ fɛ ka furakɛ na Bamako n'i bɛ fɛ ka kalan na Bamako n'i bɛ fɛ ka baara sɔrɔ na Bamako n'i bɛ fɛ ka marché sɔrɔ na Bamako n'i bɛ fɛ ka wari sɔrɔ na Bamako hali n'i bɛ fɛ ka fanga sɔrɔ i ka na Bamako jamana kelen bɛ se ka wolo dugu kelen na a b'a nɔgɔ bon an ka fɛɛrɛ tigɛ maliyɛnw ka ca kɔfɛ de maliyɛn min bɛ jamana kɔnɔ o tɛ Bamako maliyɛnw mago bɛ min na o sigiyɔrɔ la o k'o sɔrɔ ka sɔrɔ u ma wuli ka na Bamako furakɛli ka s'u ma ye fura ka s'u ma ye kalan ka s'u ma ye baara ka s'u ma ye sɔrɔ ka s'u ma ye o de y'anw ka laɲini ye o tɛ se ka kɛ ni décentralisation tɛ donc nin bɛɛ ye min ye dɔrɔn jamana kɔnɔdenw ka lafiya bon laban ye min ye mɔgɔw t'o ye kosɛbɛ o ye jamana in fanba ye fantan de n'i y'a fɔ n'a bɛ fɔ ko Mali ye fantan jamana ye dɔwɛrɛ tɛ o maliyɛnw fanba ye fantan de fantan de ka ca maliyɛnw ni fanba bon an ka jamana fɛɛrɛw bɛ tigɛ ko ka fantanya kɛlɛ depuis lawale la a kuma bɛ fɔ fantanya ni dɔ ma fara kan ne ma la ni dɔ bɔra donc fantanya kɛlɛli lakika an k'a ɲini an b'a ɲini sira fila fɔlɔ ka dɔ fara fantanw ka sɔrɔ kan filanan ka dɔ bɔ fantanw ka degun na n'i ye dɔ bɔ maa o maa ka degun na i y'a dɛmɛ n'i ye dɔ fara maa o maa ka sɔrɔ kan i y'a dɛmɛ sira caman bɛ yen an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ni o ye pour que fantanw k'a dɔn tuma dɔ sera ja ɲɛmaaw hakili b'anw na koyi n'i ye maliyɛn fantanw ɲininka bi mɔgɔ b'a fɔ ko mɔgɔw tɛ hali anw dɔn u t'an ka gɛlɛyaw dɔn u b'u ka mobiliw kɔnɔ climatiseurs b'a la u b'u ka duw kɔnɔ climatiseurs b'a la u bɛ taa jamana kɔ kan u tɛ jamana dɔn donc ni faama nana ni fanga nana min ko aw fantanw cikɛlaw baganmaralaw mɔnnikɛlaw jagokɛlaw bololabaarakɛlaw hali minnu bɛ sara ta kalo la ni o fantan ka ca n'o faama ye n'a setigi ye ni faama min ko ne bɛna n janto aw la o bɛna kɛ sababu ye maaw bɛna se ka danaya sabati dɔɔnin o ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ donc sira naani kun de ye danaya kan
baara ka kɛ nin sira ninnu kelen-kelen kan danaya ka na ni danaya nana se an bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ jamana in donc o ye o hakilina kumaba 4 ye o walawalali ye faamuyali ka di Samara ye nin hakilina minnu di a faamuna hali bi jama bɛ ka suru ka na plus de 430 o de bɛ ka an suit ligne na en direct i ko i bɛ fɛ ka baara kɛ ka nɔgɔya don jamanadenw ka ko caman na gɛlɛya min b'an dala bi n'o ye lakanako ye i y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ b'i bolo a ko la fɛɛrɛ minnu ni a dɔ bɛna tɛmɛ accord d'Alger waleyali o sira fɛ ka basigi la nati ani ka kelenya la sabati Mopti i y'a yira fana tuguni k'a fɔ lakanabaliya dugubaw kɔnɔ lakanabaliya dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ ani togodaw la nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye lakanako ta fanfɛla fɛ dekun don kungo don nka y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ b'i bolo a ko la fɛɛrɛ min bɛ tɛmɛ ɲɛmɔgɔya sira fɛ n'o ye niveau institutionnel ye ani jamana kɔnɔfɛla ko gɛlɛya an b'a fɛ ka mɛn i da jamanadenw kɔni sɔgɔn bɛ kunnafoni na nin waati plus de 450 auditeurs en direct minnu bɛ kan suit diɲɛ fan bɛɛ nin waati la kɔrɔfɔ b'i bolo fɔlɔ ye min ye fɔlɔ maliyɛn bɛɛ amina ye lakana ye o ye tiɲɛ ye dɛ ni ye maliyɛnw ɲininka bi amina fɔlɔfɔlɔ jumɛn b'o la lakana parce que hali n'i y'a mɛn k'i bɛ dumuni kɛ c'est que i basigilen don sinon n'i basigilen tɛ kɔngɔ t'i minɛ a ma nɔgɔn donc lakana in ni an bɛ fɛ ka ɲɛmaya waleya fo an ka kɛ an ka baara kun fɔlɔ ye o de la hakilina ninnu ɲɛfɔli kɔfɛ an ko k'an bɛna baara daminɛ ka sécurité kuma fɔ mais n'i ko ko lakana f'i ka lajɛ jamana in kɔnɔ lakanabaliya bɛ minɛn jumɛn kɔnɔ parce que lakanabaliyaw tɛ kelen a fɔlɔ-fɔlɔ n'o y'a jubaju ye kɔrɔnfɛkɛlɛ ye o de nana n'an ka gɛlɛya ninnu caman ye nka kɔrɔnfɛkɛlɛ ani Mopti kɛlɛ camancɛ kɛlɛ o tɛ kelen ye dɛ kelen kɔni nana ni kelen ye mais u ka laalaw tɛ kelen ye donc kɔrɔnfɛkɛlɛ baara o bɛ k'a dama camancɛ kɛlɛ baara o bɛ k'a dama mais an ka dugubaw kɔnɔ mana Bamakɔ ta hali ACI kɔnɔ yan maa bɛ bin maaw kan k'u ka moto minɛ donc dugubaw fana lakanabaliya o fana b'a minɛn kɔnɔ an ka baara kɔ kan o kɔfɛ togodaw lakanabaliya sira lakanabaliya mɔgɔ minnu bɛ sira kan ni bin bɛ k'u kan k'u ka fɛnw minɛ o la n'o bɛ kɛ jamana bɛɛ kɔnɔ o lakanabaliya o fana b'a da anw ye nin sira 4 ni minɛn kumaba 4 lakanabaliya sira kan an y'o de ye fɔlɔ k'a fɔ an bɛna baara kɛ nin kelen-kelen bɛɛ kan nka yanni an ka baara kɛ nin kelen-kelen bɛɛ kan an bɛ baara kɛ fɔlɔ minnu bilalen don lakana ɲinini na olu yɛrɛ ka cakɛdaw jubaju ninnu an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ k'o dilan ka ɲɛ fɔlɔ o de y'a fɔ ko mesure institutionnelle a fɔlɔ ye min ye cakɛda kumaba 2 de bɛ yen n'o ye ministère ye dɔ ye défense ye dɔ ye sécurité ne y'a fɔ ko bi jamana bɛ lahala min na o kun tɛ tuguni parce que anw ka sɔrɔsiw n'olu ye ministre de la défense cɛdenw ye olu bɛ ka sécurité baara de kɛ bi o tɛ ka guerre kɛ u bɛ guerre min na sécurité de don parce que a bɛ jamana kɔnɔna na donc komi u bɛ ka sécurité baara de kɛ olu ni sécurité ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cakɛda bakuru kelen ye o ye anw ka laɲini ye an bɛ na ni ministère kelen ye défense et sécurité pour que ninnu bolo ka don ɲɔgɔn bolo ka o bɛ n'a fɔ nin yɔrɔ mago bɛ ɲɛfɔli min na sɔrɔsiw ka baara fanba ye ni jamana ni jamana wɛrɛ disi dan bɛ ɲɔgɔn na mugu ni kisɛ la nka gendarmerie ni polisi ni lakanabaliya bɛ jamana kɔnɔna na ni gardiw donc n'i ye Mali bi situation min na bi ko fanba bɛ sɔrɔsiw de bolo ka sɔrɔ kɛlɛ bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna de la o bɛ min wajibiya minisiriso 2 in kun t'a la bilen a ka fara ɲɔgɔn kan ka baaraw nunjuru don kelen ye pour que sɔrɔsiw ni gendarmes ni gardiw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ i n'a fɔ ko kulu kelenw parce que sɔrɔsiw ka kalan o bɛ ka baara min kɛ bi u t'o kalan o n'i y'a ye u bɛ gɛlɛya ninnu yɛrɛ caman kɔnɔ c'est que u ka nin baara ninnu kalan sɔrɔsiw ni population civile tɛ don ɲɔgɔn na donc n'i ko ko sɔrɔsiw kana ni population civile ka baara kɛ ou k'u janto population civile la dɔw bɛna ni tiɲɛni ye komi an ɲɛ b'a la bi kosɛbɛ gɛlɛyaw b'a la donc n'u donna ɲɔgɔn na sisan ka kɛ kulu kelen ye hali formation organisation sira kan fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ pour que
sini ma sinikɛnɛ ma baara ka kɛ ka ɲa parce que an bɛ nin kɛlɛ minnu kɔnɔ sisan nin ye san caman kɛlɛ yɛrɛ tɛ tɛ kuncɛ ko ye an b'a la san caman donc an bɛna o fɛɛrɛ fɔlɔ tigɛ fɛɛrɛ filanan ne bolo min yɛrɛ ye belebele ye o ye président yɛrɛ ye jamana lakanabaa fɔlɔ-fɔlɔ ye président de ale de ka baara kunba ye k'a ka jamana kɔnɔdenw lakana baarakɛminɛn de bɛ président bolo n'a bɛ fɔ ko conseil de défense et de sécurité jamana kɔnɔ maa fɛn fɛn bɛ lakana sira kan ani an ka ministre wɛrɛw bɛ yen n'olu b'an dɛmɛ baaraw la ko olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka se ka sira yira pour que lakana bɛ sabati jamana kɔnɔ o kulu in ni ne ye président ye n b'a a bila sen kan dɔgɔkun o dɔgɔkun siɲɛ kelen comme conseil des ministres pour que k'a dɔn kibaruya min bɛ yen ni m'o kɛ i tɛ bɔ a kalama bi in na kɔrɔmatigɛli tɛ dɛ nka o conseil de défense ka réunion peut-être kalo 4 kalo 5 o de la a bɛ organiser jamana min bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ ne bolo conseil de défense kan ka kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun fɔlɔ filanan ye min ye président ka taa jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na président ka ye ka taa ka segin o tɛ dɛ ka taa k'i sigi yen ka tile damadɔ kɛ ka baara kɛ lakika ka taa fɛnɛ ka mɔgɔw la jɔjɔ sira la k'i tɛgɛ filo ma o tɛ dɛ i bɛ taa baara la donc sans bruit ni trompette président ka taa terrain kan a ka terrain k'a sigi yɔrɔ ye a ka taa ni a jɛɲɔgɔnw ye a baarakɛɲɔgɔnw ye ka état la yɛlɛma gɛlɛya yɔrɔ la baara ka kɛ n'an y'o kɛ kalo caman sisan bɛ solution sɔrɔ an ka problème ninnu caman na sabanan ye min ye minnu bɛ kibaruyaw jɔnjɔnw ɲini ka s'an ma n'o ye renseignement ye olu fana ka organiser ka bi in na u kana bila k'a kɛ ɲɔgɔn takilɛli ni ɲɔgɔn kɛlɛli ye mais u ka organiser ka ɲa ka sabati fadenya bi don u ni ɲɔgɔn cɛ u ka sabati u ni jamana kɔnɔdenw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka to ka kibaruya lakika sɔrɔ jamana kɔnɔ anw ka jamana in dorogolen don ɲɔgɔn na de maa si tɛ se ka wuli yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la ko ni maliyɛn dɔ m'i ye donc ni anw sera ka danaya sabati an ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kibaruya ɲinina u bɛ kibaruya lakika sɔrɔ tuma bɛɛ o bɛna kɛ sababu ye an ka sɔrɔsiw bari kana k'u la bin kana k'u kan an ka fɛn bɛɛ kun bɛɛ ka ɲa an ko nka an bɛ baara kɛ ni o fɛnɛ sabanan ye min ye an ka cakɛda minnu bɛ yen n'olu bɛ wariko baara kɛ ani ka musakako baara kɛ olu fana ka former ka ɲa pour que olu ka teliya u ka baara fɛ parce que mɔgɔ tɛ fɛn caman kalama an ka sɔrɔsiw ka marifa sɔrɔ u ka avion sɔrɔ u ka maramafɛnw caman sɔrɔ a bɛ lié an ka services la minnu bɛ sanni kɛ minnu bɛ taa sugu la ka sanni kɛ olu ka suma kosɛbɛ fɛn mun kan ka san kalo 2 kalo 3 souvent kalo 6 bɛ k'o la o tɛ san donc an k'olu organiser olu fana ka su ka ko la ko ka teliya an mago min na an ka sɔrɔ tile kelen donc an ka baara kɛ ne ko n ko olu ye ɲɛbilali baaraw ye n'olu bilala sen kan kɔrɔnfɛkɛla ye an disi da o disi la an m'an disi da o disi la cogoya di an ye gafe min n'an y'an bolonɔ bila la fo gafe in an ka waleya joona accord d'Alger san 1 ni kalo 6 ni ala sɔn an b'o kɛ k'a bɛɛ ban pewu ni ala sɔn Samara, est-ce que vous savez que n'a sɔrɔ marifatigiw ŋaniya man ɲi a bɛ kɛ siga foyi t'a la ni marifatigiw ŋaniya man ɲi an b'u kɔ yira fiɲɛ na mais bi n'ale ŋaniya man ɲi an tɛ se k'a fɔ parce que takun bɛ anw yɛrɛ fana bara anw yɛrɛ bɛ retard la n'o ye état ye donc anw bɛna baara kɛ an kan ka fɛn fɛn kɛ an bɛ tɛmɛ o yɛrɛ la comme ça n'olu m'u ta kɛ o kɔ bɛ yira fiɲɛ na ni kɔ yira la fiɲɛ na en ce moment an t'a lajɛ o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na donc anw bɛ accord de paix in waleya gɛlɛya minnu b'a la n'o dɔnna an sen fɛ an b'o gɛlɛya ninnu an bɛ solution sɔrɔ o la mais an bɛ accord de paix in waleya fana ni hakilina dɔ ye groupe armé maliyɛnw de don donc gouvernement ni olu an bɛna an bolo di ɲɔgɔn ka kɛ kelen ye kɔfɛmaaw n'an bɛ s'u ma an tɛ s'u ma an carilen dɛ an bɛ s'u ma kelen de maliyɛnw bɛnna nin de kan a y'an dɛmɛ a la donc anw bɛna accord waleya ni hakilina kura de hakilina min bɛ yen bi o ye gouvernement bɛ taa d'a ma rebelle bɛ t'u d'a ma u bɛ t'u sigi kɔfɛmɔgɔw an n'u bɛ kuma a bɛ yira ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ aw yɛrɛ carilen don anw tɛ n'o kɛ tuguni dɛ an bɛ rebelle ninnu an bɛ na u bɛ na an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ an maliyɛnw an bɛna bɛnkan min kɛ an bɛ taa yira kɔfɛmɔgɔw la u b'an dɛmɛ o sira kan n'an y'o kɛ sisan k'a to an yɛrɛ maliyɛnw bolo a bɛ ɲɛnabɔ
donc olu ye hakilinaw ye o bɛna to an ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ in nɔgɔya n'o kɛra désarmement min an ka armée bɛ jo ka organiser an bɛ territoire occupé kɔrɔnfɛ an ka gardiw bɛ na gendarmew bɛ na préfets bɛ na sous-préfets bɛ na juges bɛ na an bɛ administration déployer ni kɔrɔnfɛ kɛlɛ in ma nɔgɔya a ka gɛlɛn centre in cɛmancɛ in an ka se ka solution sɔrɔ donc kɔrɔnfɛ kɛlɛ in mana nɔgɔya an bɛna centre ko in na an bɛna an ɲɛsin an b'an ɲɛsin ma cogo di ni hakilina kura parce que kɔrɔnfɛla la terrorisiw caman bɛ yen minnu ye jamana kɔfɛ mɔgɔw ye mais jamana cɛmancɛ la a b'an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ dɛ kɔfɛ mɔgɔw man ca la hali ni kɔfɛ mɔgɔw b'a la kelen kelen don donc fɛn min y'an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ye an tɛ se k'o kɛ i n'a fɔ ko an ni maa wɛrɛ bɛ guerre la maliyɛnw de bɛ ɲɔgɔn na ni maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn na an kana kɛ marifa ko ye an ka kɛ ni fɛɛrɛ ko ye n'i taara ni marifa ye sisan k'i bɛ terrorisiw faga i ye maliyɛnw de faga i mana ye minnu faga a bɛ kɔnɔ k'a banna a bɛ se ka suma dɛ mais kalo 6 san 1 san 2 a bɛ wuli tuguni donc marifa tɛ foyi ɲɛna anw bɛna na ni hakilina kura o ye mun ye an bɛna cɛmancɛla in de lajɛ cɛmancɛla in ye cercle damadɔ don Mopti région don Segu région fan dɔ b'a la a cercle kelen o kelen problème min bɛ yen o ni cercle dɔ in ta tɛ kelen cercle fana kɔnɔna la commune de bɛ yen Mopti filɛ sisan n'i ye Mopti bɛɛ ta k'a lajɛ à peu près commune 108 de bɛ Mopti kɔnɔ commune 60 gɛlɛya bolo kɔnɔ o commune kelen o kelen a n'a gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na dɔw ta ye baganw ka dumuni ko ye dɔw ta ye dugukolo ko ye dɔw ta ye nin ye nin kɛ n fa la dɔw ta ye nin ye nin kɛ n mamuso la dɔw ta ye depuis lawali kɛlɛ dɔw ta ye diinɛ ko ye dɔw ta ye nin ye dɔw ta ye nin ye i tɛ se k'o bɛɛ gosi bere kelen na o a bɛɛ n'a kɛcogo don a bɛɛ n'a kɛcogo don sabu sababu tɛ kelen an k'a ɲini k'a faamu halisa an b'a ɲini k'a faamu maaw bɛ cɛmancɛ la minnu bɛ nin situation ninnu dɔn an ni maaw ka kuma mais a ka kɛ président yɛrɛ sen kan président tɛ se k'i sigi an jamana kɔnɔ abada président yɛrɛ ka taa n'a ka gouvernement ka taa an ka dugutigiw wele an ka alimamuw wele an ka diinɛ ɲɛmaaw wele an n'u ka kuma aw baara gɛlɛya min bɛ yen a solution ye mun de ye fɛɛrɛ ye mun de ye n'o kɛra commune o commune solution min bɛ se ka na an k'o déterminer k'o bila sen kan n'o bilala sen kan dɔɔni an bɛ na ni armée ni gendarme ni fɛnw ye olu ka na ni sécurité ye dɔɔni an bɛ na ni dɔgɔtɔrɔsow ye an bɛ na ni écolesow ye dɔɔni ko min don a tɛ giribasa ka kɛ wa a tɛ kɛ ni fanga ye a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de jamana kɔnɔdenw de donnen don ɲɔgɔn na donc an ka baara kɛ parce que nin yɔrɔ kelen na jamana kɔnɔdenw balolen bɛ ɲɔgɔn kan depuis san ba yirikaw min y'u bi ɲɔgɔn na an k'o ɲini k'o dɔn an kana kɛ ko nin bɛɛ ye terroriste ye an ka nin bɛɛ faga non ni maa banna i ka jamana kɔnɔden na i ma ko kɛ dɛ donc centre in ne bolo a baara bɛ kɛ ten wa an ka cɛden fɛn fɛn bɛ taa k'i bɛ taa baara kɛ Mali tɔgɔ la i ye dɔgɔtɔrɔ ye i ye juge ye i ye préfet ye i ye gendarme ye i mana bin maa o maa kan i ni ne bɛ ɲɔgɔn na parce que cakɛda baarakɛla e tɛ se ka kɛ k'e bɛ bin jamana kɔnɔden kan e kan ka min dɛmɛ o sabu caman fana ka marifa ta kun ye dusukasiw ye o de don dusukasiw ni tiɲɛni de kɛra o maaw depuis u mɔkɛw ni fɛnw bin bɛ kow kan don min na n'u dɛsɛr'u yɛrɛ la u bɛ wuli ka tiɲɛni kɛ dɛ donc anw bɛ na ni état kura de hakilina kura maa kuraw o kɔnɔna na ni maa o maa ye dantɛmɛ wale kɛ a bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ an b'o fana ɲɛfɔ an ka service k'aw faamu aw ni fɛn fɛn ka kan aw b'a bɛɛ sɔrɔ aw ni lakana ka kan lakana bɛ di aw ma mais aw kana bin maliyɛn kan donc n'an ye cɛmancɛla baara in kɛ ni o ye kalo damadɔ an bɛ se ka nɔba bɔ a la wa an ni bɛɛ ka kuma ko karisa ye terroriste ye k'an ni tɛ kuma ye dɛ fɛn fɛn bɛ yen maliyɛnw de don terroriste kun dɔ de y'a kɛ terroriste ye ni kun min y'a kɛ terroriste ye n'o kun bɛ faamu an b'a faamu an b'a ɲɛnabɔ mais ni ale ko de sa ko ale ta ye min ye de ale bɛ fɛ ka jamana in bɛɛ de yɛlɛma ka kɛ république islamique ye o tɛ kɛ o an bɛɛ b'a dɔn o tɛ kɛ nka an ni bɛɛ bɛ kuma Samara n'i ye nin kɔrɔfɔ in lajɛ an dɛmɛbagaw caman bɛ yen olu t'a fɛ ka nin kuma mɛn u tulo la yala o bɛ kɛ cogo di n bɛna min f'i ye Yad Agali Amadou Nkufa ni ne ko n ka nin bɛɛ bɛ kuma ne kan t'olu ma o olu yɛrɛ ni maa tɛ ka kuma o
mais minnu bɛ yen ni u dɔrɔgulen bɛ population la u bɛ duguw kɔnɔna la u bɛ ŋaya kɔnɔnaw la a dɔw yɛrɛ talen bɛ nin ko ninnu na u bɛ wari ɲini na u bɛ yɛrɛ ɲini na u bɛ dɔw bin juru kan u bɛ taa juru sara la ni anw ko k'ale ninnu tɛ kuma a bɛ ɲɛnabɔ cogoya di sabu kufa ni yadi fana fanga ye o mɔgɔw ye an n'olu kɔni bɛ se ka kuma kufa ni yadi fanga ye olu de ye o ka ji sama ka bɔ jɛgɛ kɔrɔ i y'a faamu ka ji sama ka bɔ jɛgɛ kɔrɔ vraiment o de ye kuma lagita ye donc o ko bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de so ne ko que maa o maa i y'a ye moto sanfɛ i b'a ka moto jeni i bɛ marifa ci a la i bɛ marifa caman ci dɛ wa i tɛna dilanni kɛ o kɔnɔna na fo an ka nin ko in kɛ ni fɛɛrɛ ye an ka nin kɛ ni hakili ye bon ne bɛ ka nin min fɔ tan ne ye nin yɔrɔ ninnu taama de kosɛbɛ ni maaw kumana kosɛbɛ ni maaw ka hakilinata faamu donc maaw mago bɛ min na pour que camancɛla in ka suma nin de don kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ baara kɛ ni o hakilinata ye n y'a fɔ cogoya min na Musa Mara an ye nin faamu kosɛbɛ i ka projet kɔnɔ i da sera fɛn dɔ ma mɔgɔ yɛrɛ jigi t'a kan bilen k'a bɛ ɲɛ tuguni n'o ye Mali justice ye Mali justice e ko a bɛ se ka tile danaya ka se ka sɛmɛ u la u ka baara ɲɛdɔn sɔrɔ kow ka kɛ ni ladiriya ye kiri bɛ jaabi min bɔ a ka kɛ jaabi ɲuman ye ka se ka kiri surunya jamanadenw na jɛlenya ka sabati kiri ka taabolow la nka i ko ayi mɔgɔw bɛ jigin kiri tigilamaw fana na kuma bɛɛ nka u fana haju bɛ fɛn dɔw la kuma dɔw la majɛ bɛ yen an bɛ se ka mun de faamuya nin bɛɛ kɔnɔ kiri Mali kiri a bɛ se ka tilen bilen wa Mali kiri bɛ tilen mais a n'a kɛcogow don fɔlɔ ye min ye fɔlɔ yanni ka se kiri tigɛbagaw ma parce que n'i ko kiri a bɛɛ tɛ juge ye a bɛɛ man ka kɛ juge ye fɛnɛ ni an bɛ fɛ an ka jamana in kiri tigɛ ka kɛ ka ɲa fo jamana in fɛɛrɛ kɔrɔ minnu tun bɛ yen kiri tigɛ sira kan an ka ba don o dɔw la an ka barika di a dɔw ma jamana in kɔnɔ bi n'i ye maa tatɔ ye tribunal la c'est à dɛsɛra de kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye yanni an ka taa tribunal la an bɛ se ka mun de kɛ pour que tribunal ko kana bari fɔlɔ ye min ye dugu kɔnɔna la togoda la n'o ye village kosɛbɛ filanan ye duguba kɔnɔ quartier kɔnɔ ɲɛmaaw de bɛ ninnu na o ɲɛmaa wɛrɛw fana ye diinɛ ɲɛmaaw ye an k'a lajɛ sira o sira fɛ an bɛ se ka fanga dɔ di olu ma fɔlɔ ni maaw karila ɲɔgɔn na olu ka kuma maaw ni ɲɔgɔn cɛ yanni an ka taa polisi la yanni an ka taa tribunal la o baara ka kɛ o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye n'a ma ɲa ko an sera tribunal la juge olu ka lahala an ka lajɛ ka yɛlɛma don la ne bɛ a daminɛ fɔlɔ ka danaya sɛmɛ juge la u mago bɛ min na ka dɔ d'u ma o la u mago bɛ minɛn minnu na ka dɔ d'u ma o la k'a fɔ ko n sigilen bɛ ka o lajɛ je crois que o de y'a fɛɛrɛ ɲuman ye Mali juge sara an kan ka dɔ ɲini ka fara Mali juge ka formation an kan ka ɲini ka dɔ fara kan wa formation kana kɔ tigɛ carrière bɛɛ kɔnɔ formation ka to ka kɛ Mali juge mago bɛ baarakɛminɛn minnu na u mago bɛ gafe minnu na u mago bɛ kitabu minnu na livre minnu na an kan k'olu caman d'u ma ka baara kɛ wa sisan technologie taara ɲɛfɛ kosɛbɛ internetu ni fɛnw o bɛɛ kan ka bila juge ye pour que u bɛ se ka recherche kɛ u bɛ se ka o bɛɛ o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye sa juge yɛrɛ ka nomination n'u ka carrière conseil des magistrature de pays o kɔnɔna la a nana ye k'a fɔ a décision dɔw bɛ ta o ye politique décision donc an bɛ n'o bɔ a la totalement ɲɛmaa tɛ n'i da don juge ka bila Kinparana ou bien juge ka bila Tibisa ou bien juge ka bila Njikuna ou bien juge ka bila Kayi ayi juge wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka société civile fara kan u yɛrɛ k'a lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min ni min ka kan yɔrɔ min na u ka bila yen ka taa ka baara kɛ ni juge bilala yɔrɔ fɛn na a ka baara la sɛgɛsɛgɛli ka k'a ka baara la a nɔfɛ n'o ye inspection de la justice Mali la o tɛ yen yɛrɛ inspection bɛ yen mais a tɛ taa terrain kan yɛrɛ ko moyen tɛ yen o kɔrɔ juge fana tɛ ko ye Ala ye mɔgɔ wɛrɛw ka ye e sanfɛ i fana bɛ ka mun de kɛ nin kalo 3 in tɛmɛnen kɔnɔ e ye kiiri fɛn fɛn tigɛ nana bɛɛ an ka lajɛ a kɛra ka ɲa a ma kɛ ka ɲa min ma kɛ ka ɲa o ka f'i ye o ka kɛ gafe kɔnɔ o ka yira ɲɛmaaw la pour que e fana ka ɲɛtaga o ka gulon o la n'i ka ɲangini ka kan i ka ɲangi o ka kɛ
o ka bila sen kan et puis kana ni kiiritigɛ ka jɛya k'a kɔnɔ kiiritigɛ fɛn fɛn mana kɛ kiiritigɛyɔrɔ la tribunal la a ka ɲɛfɔ kin kɔnɔ mɔgɔw ye an ye nin kiiritigɛ bi ka da nin kan an ye nin kiiritigɛ bi ka da nin kan ka da nin kan ni ko nana ka walankata cogoya dɔ la mɔgɔw bɛ siran baarajugu dɔw la bon dɔwɛrɛ ye min ye o tɛ anw ka sariyaw kɔnɔ bi ne bɛ fɛ k'a ladon an ka sariyaw kɔnɔ o ye a bɛ fɔ ko jury ani jury populaire kiiritigɛ o kiiritigɛ yanni jury k'a fɔ ko karisa jo b'a la karisa jo t'a la maa yeleke dɔw ka y'a kɛrɛfɛ minnu ka hakilinata bɛ ɲininka a mana kɛ kiiritigɛ faso o faso o bɛ kɛ jamana wɛrɛw la n'a nana n'o ye o b'a to jury yɛrɛ fɛnɛ a tɛ kɛ i n'a fɔ ko ala quoi dɔɔnin bɛ bɔ a ka fanga la a b'i base jury mɔgɔw ka fɛn kan ale yɛrɛ ka sariya dɔn a bɛ sɔrɔ ka kiiri tigɛ ne bolo o hakilina ninnu ka ɲi bon jugew fɛnɛ fɛn min b'u bolo n'o ye patrimoine ye o fɛnɛ k'o déclarer u fana ka sɔrɔ u ka sɔrɔw n'u ka fɛn min b'u bolo du min b'u bolo sɔrɔ min b'u bolo u k'o déclarer n'o fɛnɛ kɛra o bɛna kɛ sababu ye maaw bɛ danaya kosɛbɛ juge ɲuman caman bɛ jamana kɔnɔ minnu tilennen don donc olu caman bɛ yen an k'a lajɛ olu kama an ka kala sɛmɛ kiiritigɛbaw la an k'u bila condition na pour que min ka kan o k'o sɔrɔ o fana ka se k'u seko n'u damayira lakika i ka jamana kɔnɔ ka dɔ bɔ binkanni na o ye hakilinaw ye justice sira kan an bɛ fɛ ka tɛmɛ sira minnu fɛ ni olu kɛra san caman caman cɛ ala fɛ a bɛ se ka na ni ɲuman ye. Musa Mara an ye nin faamu an bɛ yɔrɔ min na ko sisan plus de 500 qui nous suivent en direct diɲɛ fan bɛɛ nin waati la an bɛ don yɔrɔ min kɔnɔ o ye diplomatie Mali diplomatie maliyɛn bɛɛ bɛ jalakili kɛ ko an ka diplomatie galabu man kɛnɛ a kuma n'a kɔrɔ fana bɛ ɲɔgɔn na hali ONU yɛrɛ instance la an ka jamana ye ɲangini dɔ sɔrɔ ka sababu kɛ ko san 2 juru tun b'an na nin bɛɛ kɛra tɔɔrɔ ye jamanadenw ma intégration régionale n'o ye an bɛ tɔnba min kɔnɔ an masuruna la CEDEAO b'o la UEMOA b'o la ani farafinna tɔn wɛrɛw b'o la Mali jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya ye cogo di an kumakan ka fanga sɔrɔ ka se k'an ka hakɛ ɲini o fana kɔnɔna la i ye gafe in sigi sen kan ka fɛɛrɛ dɔw kofɔ an b'a fɛ k'a dɔn yala Mali diplomatie i b'a fɛ ka yɛlɛma jumɛn don a la. Yɛlɛma caman a fɔlɔ o ye diplomate yɛrɛ an ka ambassadeur an ka consul an ka personnel diplomatique caman bɛ bila ka taa yɔrɔ la o n'a man kan a daminɛ ambassadeur la a daminɛ yɛrɛ ye min ye ambassadeur bɛ bila ka taa jamana la o tɛ jamana min kan mɛn karisa a ma nɔgɔn e ka kɛ Mali ambassadeur ye Arabie Saoudite e tɛ arabu kan mɛn i kɔni i bɛ t'i sigi de sa nka Mali la n'i ka baara a ma nɔgɔn n'a bɛ se ka ɲɛ dɛ kosɛbɛ an ka lajɛ an kana ambassadeur bila ka taa yɔrɔ la a tɛ yɔrɔ min kan mɛn a tɛ yɔrɔ min dɔn a tɛ se ka baara ɲuman kɛ yɔrɔ min na donc diplomatew lakika yɛrɛ yɛrɛ an ka lajɛ k'olu nommer hali n'an bɛ nomination politique kɛ an ka ɲuman kɛ o ye maaw ye parce que fɛn ninnu bɛɛ a baju ye maaw yɛrɛ de kosɛbɛ o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye an b'an ka ambassadeur bila ka taa diɲɛ fan o fan u ka fonction fɔlɔ-fɔlɔ kan ka kɛ min ye o ye jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ olu ka ambassade la cogo min o jamana ninnu mɔgɔ ninnu bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ ka na baara k'an ka jamana kɔ cogo di ka na cakɛdaw dayɛlɛ ka na usines dayɛlɛ denmisɛnw ka baara sɔrɔ ambassadeur ka mission ka kɛ mission économique ye mɔgɔw ka sɔrɔ u kɛrɛfɛ minnu bɛ baara kɛ parce que an bɛ nin fɛn bɛɛ la diɲɛ fɛn ninnu caman ye sɔrɔ kosɛbɛ ni sɔrɔw cayara sisan fɛn caman bɛ a bɛ gɛlɛya ala terrorisme ko kuma bɛ fɔ ka ɲɛ fɔ kosɛbɛ ni sɔrɔ cayara sisan a bɛ caman bɛ bɔ a la kosɛbɛ donc an b'an ka lasigiden minnu bila ka taa yɔrɔ yɔrɔ la olu ka baara ka kɛ fɔlɔ an ka jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ olu ka lasigidenya in na min bɛ da o kan o ye diɲɛ kɛlɛbaw Mali ka position ka kɛ sigikafɔ ye diɲɛ jamanaw ka sigikafɔ Nations Unies jamana kelen kana wuli dɔrɔn ne de ye nin ye ne bɛ nin wuli ka taa nin kɛ nin na foyi tɛ bɔ a la ayi o ka bɔ diɲɛ kow la an ɲɛ b'o la sisan Israël ni Palestine na binkanni tɛ tɛmɛ a kan fɛnw fɔra Nations Unies la olu tɛ lamɛn jamana kelen fila bɛ wuli ka taa bin mɔgɔw kan niw bɛ bɔ a la juguninw b'a la tiɲɛniw b'a la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka Palestine dɛmɛ
dɛsɛbaatɔ bɛɛ ala ka dɛsɛbaatɔ bɛɛ dɛmɛ surtout jamana dɛsɛbaatɔw ala k'u dɛmɛ ala kana ji mɛn nɔnɔ la o ka kɛ an ka diplomatie objectif ye maintenant n'i nana Afrique an ka priorité ka kɛ an sigiɲɔgɔn ye n'i y'a mɛn yɔrɔ jan sigiɲɔgɔn ye n'u bɛnna an ka Mali kala sigiɲɔgɔnw na anw ye camancɛ jamana de ye port t'an bolo kɔgɔji tɛ yan kɔgɔjigi tɛ yen donc an sigiɲɔgɔn ninnu kelen o kelen a bɛ komi o y'an fiɲɛbɔda de an n'u bɛɛ ka bɛn an n'u ka sɔgɔ ɲɔgɔn na bon sɔgɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ fana ye min ye an taalan ka kɛ ɲɔgɔn ye ka kɛ an tɛ ɲa ɲɔgɔn kɔ sɔrɔ sira kan ɲɛtaa sira kan ko dɔ kɛra kɔsa in na sisan gouvernement fɛ n t'a dɔn a bɛna laban cogoya min na mais baara ɲuman don Côte d'Ivoire Burkina ani Mali zone économique spéciale Sikasso Korogo ani Bobo ni an ye frontière effacée parce que mɔgɔ kelenw de bɛ nin yɔrɔ ninnu na siya kelenw de bɛ u bɛ kan kelenw de fɔ u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na bani n'a ye mɔgɔw kala ɲɔgɔn na jamana ninnu bɛ kɛ jamana kelen ye k'a sɔrɔ ala ma bɔ a kalama o ka kɛ an ka laɲiniba ye an ka kuran siraw don ɲɔgɔn na komi a b'an ni Sénégal ni Mauritanie cɛ cogoya min na an ka don an ni Côte d'Ivoire cɛ an ka don an ni Burkina cɛ an ka don an ni Niger cɛ an ka kuran siraw ka dorogo ɲɔgɔn na ni ne ka kuran cayara ne ka dɔ di ninnu ma ko Mauritaniens ye dɔ d'an ma ni Ivoiriens ta cayara olu ka dɔ d'an ma an ka dɔ di Burkinabéw ma u b'an dorogo ɲɔgɔn na o ka kɛ téléphone siraw fɛ o ka kɛ terɛnboli siraw fɛ donc fɛn fɛn ye an ni an sigiɲɔgɔnw ye an ka kɛ kelen ye an ka tɛmɛ o siraw fɛ an ka cakɛdabaw dayɛlɛ a filɛ sisan Mali bɛ kɔɔri sɛnɛ Côte d'Ivoire bɛ kɔɔri sɛnɛ Sénégal bɛ kɔɔri sɛnɛ Burkina bɛ kɔɔri sɛnɛ an tɛ nin cakɛda bɛ kɛ cakɛda kelen ye yanni Mali ka CMDT garder Burkina ta ye Sofitex ye Côte d'Ivoire ta ye CIDT ye Sénégal ta ye Sodefitex ye an k'a kɛ kuluba kelen ye kɔɔri fɛn fɛn bɛ sɛnɛ ni jamana bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ ka kɛ entreprise kelen a bɛ fanga di jamanaw ma a b'a to kɔfɛ jamana minnu bɛ n'u b'an tila ka sɔrɔ ka bere da an bɛɛ kun kelen kelen a b'a to u tɛ se k'o kɛ an na ni intégration façon ninnu ne bɛ baara kɛ ni nin an bɛ fɛ ka baara kɛ ni nin kosɛbɛ pour que ka jamana ninnu dorogo ɲɔgɔn na min ye Afrique jamana wɛrɛw ye an k'an banba OUA Union africaine kan foyi kana kɛ Afrique min tɛ ɲɛnabɔ ye wa n'a ɲɛnabɔra yen fana jamana foyi kana sɔrɔ k'a fɔ k'e ma sɔn a ma donc olu ye hakilinabaw ye Mali diplomatie kan ka baara kɛ ni hakilina min ye anw ka ye te nka nin bɛɛ kan n'a fɔra k'an ka fɛɛrɛ tigɛ anw ka kɛ fɔlɔ ye ka fɛɛrɛ tigɛ ne y'a fɔ ale kuma in kɔnɔ ko mun bɛ Mali bali anw ni Sénégal anw ka ambassade kelen dayɛlɛ France ka maa kelen sugandi o ka kɛ Mali ni Sénégal ambassadeur ye France a bɛ se ka kɛ o kosɛbɛ foyi t'a bali politique bɛ fɛn min na n'an y'o kɛ an ka t'o la ka t'o la fo don kelen an ka jɛ ka ministre des affaires étrangères kelen sigi an ka jamana fila fɛ ne ɲɛ bɛ Afrique la dɛ a bɛ taa laban États-Unis an b'a fɔ Union africaine États-Unis d'Afrique dɛ nin de y'a kɛcogo ye o sinon ka taa sigi Addis Abeba ka sɛbɛn papier la ka sɛbɛn papier la ka sɔrɔ foyi tɛ ka kɛ terrain kan a tɛ ɲɛnabɔ donc jamana fila jamana saba jamana naani an ka jɛ ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ hali armée an bɛ k'a fɔ G5 Sahel anw kan ka tɛmɛ nin bɛɛ kan anw ni Burkina ni Niger ani Sénégal ni Mauritanie ni Tchad an ka jɛ ka armée kelen sigi un seul chef d'état-major infanterie ka kɛ nin jamana kɔnɔ blindé ka kɛ nin jamana kɔnɔ armée de l'air ka kɛ nin jamana kɔnɔ an ka tila ni ɲɔgɔn cɛ ne ɲɛ bɛ nin bɛɛ de la an ka baara kɛ ni nin hakilina ninnu n'an ye baara kɛ ni nin hakilina ninnu ye sisan diplomatie bɛ na an ka jamana ninnu la pan étape kunna an sigilen tɛ ni étape min ye mais min sigilen b'i ka jamana kɔnɔ dɔrɔn e ɲɛ b'i yɛrɛ dɔrɔn de la a tɛ ɲɛnabɔ dɛ avenir ye jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan de nin y'a siraw ye an bɛ se ka tɛmɛ sira minnu kan Musa Mara an y'a faamuya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jɔyɔrɔ min bɛ diplomatie la jamana ka ɲɛta la ani jamana yɛrɛ ni farafinna yɛrɛ ka ɲɛta la nin kɔfɛ i ka gafe kɔnɔ an bɛ ɲini ka sɛnsɛn ka se a laban yɔrɔ la i ye kuma dɔ fɔ kumaba don ko jamana ɲɛmaaw ka yuruguyurugu kɛlɛli ko fɛɛrɛ ka kɛ ka dɔ bɔ a la n'o tɛ k'a dabila ka maliyɛnw lafaamu ko ɲɛmaaw ka yuruguyurugu kɛlɛli ko tiɲɛ don wa a daminɛna Musa Mara fanga ɲinikan don wa tari ɲɛmaaw ka yuruguyurugu kɛlɛli a bɛ se ka kɛ ɲani i b'a dɔn ne bɛ se ka o fɔ ka n disi gosi n'a ye pourquoi parce que maa si tɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ min b'a fɔ ko ne Musa Mara ye yuruguyurugu kɛlɛ
amome se ka fɛn bɛɛ fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ tɛ fɔ amame donc an mago bɛ min na fɔlɔ ɲɛma yɛrɛ ka tilen wa ɲɛma fanga ɲinitɔ a kana don ko nɔgɔlen na parce que o fana bɛ yen dɛ kosɛbɛ fanga ɲini bi an ka jamana in kɔnɔ wari ko nɔ b'a la dɛ wari de y'a fɛn yɛrɛ ye i mana wuli k'i bɛ fɛn dɔ ɲini dɔrɔn maliyɛn yɛrɛ bɛ ɲininka fɔlɔ wari b'i kun wa kosɛbɛ est-ce que wari b'i kun fɔlɔ bon fanga ɲininaw dun u fanga ɲinitɔ ka wari ɲini ka wari sɔrɔ u bɛ taa don ko nɔgɔlenw na kosɛbɛ kosɛbɛ anw ka jamana in kɔnɔ sariya foyi tɛ yen min bɛ ka fanga ɲini ka encadrer wariko ta wariko ka bɔ a la wariko ka bɔ a la ou bien wariko kɔni a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ o sariyaw tɛ yen kosɛbɛ donc mɔgɔ bɛ se ka wari ɲini trafiquant de drogue fɛ mɔgɔ bɛ se ka wari ɲini terroriste fɛ pour que ka fanga ɲini mɔgɔ bɛ se ka wari ɲini corrompu fɛ pour que ka fanga ɲini kosɛbɛ e mana wari ɲini yuruguyurugukɛla fɛ ka fanga ɲini e bɛ se ka yuruguyurugu kɛlɛ a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc ne bɛ layidu de ta maliyɛnw ye fɔlɔ ne tɛ yuruguyurugu kɛ n ma deli ka yuruguyurugu kɛ wa n fanga ɲinitɔ tɛna don sira nɔgɔlen foyi fɛ n bɛ ɲɛmaya sɔrɔ n'o ye ou bien n t'a sɔrɔ n'o ye mais n tɛ nɔgɔ kɛ donc a ka ca ala fɛ ni danaya dara ne kan ka kɛ président ye an bɛ se k'a baara daminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ fɔlɔ ye filanan ye min ye il faut que ne ye président n ka maaw ɲini maa minnu bɛ komi n yɛrɛ o de fana man ca kosɛbɛ parce que politique ko don maa bɛ kɛ président ye i bɛ maaw ɲini ka fara o kan dɔw ye zɔn ye dɔw ye namaratɔ ye dɔw ye binkanni wa caman b'a mɛn ko président ka ɲi nka ko a ma kɛrɛfɛmɔgɔw de man ɲi parce que politique ko don i b'a dɔn an ka élection ye deux tours ye e mana ta deuxième tour i b'a ɲini mɔgɔw kana i dɛmɛ de o o la bɛɛ bɛ don bɛɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ taa zɔn nɔfɛ i bɛ taa manamanamɔgɔ nɔfɛ i bɛ taa binkannikɛla nɔfɛ i bɛ taa nkalontigɛla nɔfɛ u ka fara i kan dɔrɔn i ka gagné kosɛbɛ olu dun ka fara i kan ɲɔ bɛ ɲɔbugu takan de b'a la dɛ ɲani kosɛbɛ takan de b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ donc o bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ bɛ kɛ ɲɛmaya la i tɛ se ka bɛɛ sugandi komi a ka di ye cogoya min kosɛbɛ mais ne kɔni n bɛ layidu min fana ta o yɔrɔ la ni n kɛra jamana ɲɛmaa ye n bɛ na organiser pour que n bɛ maa minnu ta hali n'a bɛɛ ma kɛ ɲuman ye politique sira fɛ a fanba ka kɛ ɲuman ye kosɛbɛ o bɛ jamana in kɔnɔ inchallah o dɔrɔn de ye condition ye ɲani pour que i ka se k'i disi da nin kɛlɛ in na kosɛbɛ kosɛbɛ i kelen tɛ dɛ i ni ministre damadɔw premier ministre b'a la a b'aw disi da la ne y'a fɔ n ka gafe kɔnɔ sisan n ko anw bɛna baara fɔlɔ min kɛ o ye jamana ɲɛmaa fɔlɔfɔlɔ olu bɛɛ ka u ka sɔrɔ bɛɛ yira ka tila k'a ɲini bureau de vérificateur fɛ a kana a sɛgɛsɛgɛ o sɛgɛsɛgɛli mana bange min na fana k'o tila k'o walankata k'o ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye kosɛbɛ o ye de an bɛna fɔ de ko ko dɔ tuma dɔ sera siga t'a la ko dɔ daminɛtɔ don kosɛbɛ a filanan ye min ye an tɛ siran k'o fɔ an tɛ tamakiya k'o fɔ an sera tuma min na sisan ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ tuma sera dɛ kosɛbɛ donc an bɛna ɲini jamana kɔnɔden fɛn fɛn aw fɛn fɛn n'a y'a mɛn ko karisa ye zon ye a ye aw jija a bɛ se ka papiye fɛn fɛn ɲini a ka sonyɛniw kan a y'a fara ɲɔgɔn kan aw kana n'a ye ne bɛ layidu ta n b'aw lakana foyi t'aw sɔrɔ filanan ye min ye fɛnɛ n'a yera k'a fɔ ko sonyɛnikɛla don a ye jamana wari bunaki an bɛ a nɔ minɛ f'a ka wari in sara n'a ye wari in sara fɛnɛ an bɛ dɔ di aw ma aw minnu kɛra sababu ye a tɔgɔ ka ye a tɛ tɛmɛ o kan an bɛna o daminɛ o tuma sera dɛ a sera jamana in kɔnɔ mɔgɔ b'a fɔ ko nafigiya ma ɲi nka kosɛbɛ nin tɛ nafigiya ye o ka zon k'a kofɔ o tɛ nafigiya ye ayi o ye faso jɔ de kosɛbɛ an bɛna o fɛnɛ bila sen siga t'a la sabanan ye min an b'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ fɛ maa o maa bɛ se ka maa filmer sonyɛni na maa o maa bɛ se ka maa enregistrer sonyɛni na maa o maa bɛ se ka maa photo ta sonyɛni na a kɛ an bɛ fɛɛrɛw bila sen kan i k'a lase an ma an bɛ e lakana fɛn t'i sɔrɔ a tigi ni ɲangini min ka kan an bɛ tɛmɛ a sira fɛ joona joona pour que kana ni siran in bɛɛ kunkolo la kosɛbɛ kosɛbɛ e min sigilen bɛ ka bureau kɔnɔ ni karisa donnen kan sa i t'a dɔn a bɛn'i filmer de wa a bɛn'i photo ta de wa i bɛ siran fɛn bɛɛ fɛnɛ i tɛ sɔn a ma o ye tiɲɛ fo siran kana de jamana kɔnɔ kosɛbɛ donc olu ye hakilinaw ye n'an y'a kɛ kalo caman san caman tuma bɛɛ an b'a kɛ je suis sûr que yɛlɛma don kow la dɔɔnin siga t'a la yuruguyurugu kɛlɛli a bɛ se ka kɛ o mais nin y'a condition ye dɛ ɲɛma yɛrɛ ka tilen a kana tɛmɛ sira nɔgɔlen fɛ a ka kɛrɛfɛmɔgɔw sɔrɔ minnu tilennen don a ka a daminɛ a yɛrɛ ka sira ɲuman yira a ka ban kosɛbɛ ni ala sɔnna an bɛ tɛmɛ sira fɛ ni ala sɔnna fana an bɛ nɔ bɔ a la ni jamana kɔnɔ bɛ dilan dan inchallah Moussa Mara, on est à plus de 600 et quelques minnu bɛ k'an suit direct la nin waati la o kɔrɔ maliyɛnw sɔgɔlen bɛ kunnafoni na kosɛbɛ ka da a nafa kan
min ye ɲɛmɔgɔw ani mara kɛcogo n'o ye les élites et la gouvernance i ye ɲɛfɔli caman kɛ a la n'o ye ka maliyɛnw lafaamu k'a fɔ ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ misali ɲuman min ye o kɔfɛ danaya ka se ka sɛmɛ maliyɛnw n'u ka ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sabu bi na danaya karin bɛ bi maliyɛnw ni fanga ɲɛmɔgɔw cɛ o dɔrɔn tɛ maliyɛnw ni hali politiki ɲɛmɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ i ye miirina jumɛn ta kama ɲang n bɛna daminɛ fɔlɔ ka hakɛto ɲinikaw fɛ n'i ye nin jaabi n bɛna obligé ka taa parce que ne yɛrɛ welelen don tribunal la bi o ye kunnafoni n bɛ kunnafoni min di yan direct commune 4 tribunal procureur o kɛlen bɛ ka ne convoqué bi ko tuma min na n tun ye commune 4 maire ye ko terrain dugukolo ko la ko n ye baara dɔw kɛ ko n ka t'o ɲɛfɔ nin bɛɛ bɛ politique kow la ne ye maire kɛ yan je crois que ni maire ye baara kɛ ani ka ko kɛ tilennenya kɔnɔ jamana in kɔnɔ ne don ka politique ko fɛn bɛɛ b'a la mais anw ye jamana kɔnɔden de comme jamana kɔnɔden bɛɛ ni procureur ye n wele n bɛ taa ka wele lamɛn n ka kibaruya min d'a ma n b'o kibaruya d'a ma o kan ka kɛ 15h30 dans 20 minutes donc n bɛna nin jaabi juma joona an bɛ baro in jɔ yan mais ni ala sɔnna campagne mana surunya an bɛ ɲɔgɔn wele tuguni an bɛ caman fɔ ni ala sɔnna i ye min fɔ sisan ne bolo nin ye jamana gɛlɛyaba dɔ n y'a fɔ n ko danayabaliya in a jubaju ye ɲɛfɛmɔgɔw ni ɲɛfɛmɔgɔ ma kɛ misali ɲuman ye mɔgɔ tɛ se ka tilen o donc an bɛ fɛ ɲɛfɛmɔgɔ ka kɛ misali ɲuman ye n'i bɛ fɛ ɲɛfɛmɔgɔ ka kɛ misali ɲuman ye adama dɔw bɛ yen f'an ka tɛmɛ o fɛ a fɔlɔ ye min ye ɲɛfɛmɔgɔ yɛrɛ ka kɛ ladiri ni hɔrɔn ye a bɛ taa kuma min na donc partiw ka baara ɲuman kɛ partiw fana ka organiser pour que malankolon kana caya kɔnɔ fɛɛrɛ dɔw bɛ an bɛna tɛmɛ o sira fɛ pour que ka partiw a ka bɔ 200 la a kana parti damadɔ dɔrɔn na Mali kɔnɔ ni ala sɔnna an bɛna o baara kɛ o fana bɛ gafe in kɔnɔ n'o ye démocratie fanfɛla ye a ka ca ala fɛ n'o kɛra partiw bɛ kɛ parti baw ye u bɛ organiser u bɛ jo maa ɲumanw caman bɛ sɔrɔ mais ni karisa sigira fɛnɛ karisa sigikan de bɛ yen o de la an ko k'an bɛna kɛ jamana in kɔnɔ fo la redevabilité tubabukan na o ka kɛ ɲɛma bɛɛ ma wajibi e sigira k'i ko k'i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ contrat de performance de bɛna kɛ ɲɛmaw ni population ni ɲɔgɔn cɛ contrat i b'a signé o bɛ Rwanda min ye misali ɲuman ye Afrique bɛɛ a ma kɛ gansan o ɲɛma bɛɛ bɛ contrat de signé n'i ye contrat signé i ko k'i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ kalo damadɔ a bɛ lajɛ n'o y'a sɔrɔ a ma taa sira fɛ fɛɛrɛw bɛ tigɛ pour que soit mɔgɔw k'i interpeller fo ka taa laban yɛrɛ o k'i bɔ i place la k'a sɔrɔ an ma élection wɛrɛ ma kɔnɔ olu ye hakilinaw ye an bɛna o hakilina ninnu lajɛ jamana in kɔnɔ fo ɲɛmaaw k'a dɔn de e ye kɔfɛmɔgɔw ka jɔn de ye ɲɛmaa y'o de ye dɛ ɲɛmaa tɛ maatigi ye dɛ ɲɛmaa ye kɔfɛmɔgɔw ka jɔn de donc i bɛ baara kɛ o de kɔnɔna la i ni hakɛ min ka kan i b'o sɔrɔ i ni bonya min ka kan i b'o sɔrɔ mais i tɛ kɛ maatigi ye dɛ donc i bɛ don baara la ka da o kan o ye hakilina an bɛ fɛ ka baara kɛ ni hakilina min ye an ka ɲɛmaa yɔrɔ ninnu caman bɛ yen olu tɛ élection ye olu ye nomination ye an ka cakɛda ninnu ɲɛmaaya o ɲɛmaa yɔrɔ ninnu fan caman an bɛna concours de organiser o tɛ kɛ parti ko ye a tɛ kɛ siya ko ye a tɛ kɛ balimaya ye a tɛ kɛ teriya ye concours min ni min ka kan a ka sɔrɔ wa o concours fana commission minnu bɛ bila ka concours organiser a commission ninnu an bɛna ni société civile ye nka opposition politique opposition an bɛna olu fana don a kɔnɔ maa kɔni tɛna fɔ ko opposition kɔni namara ko kuma t'o la namara t'o la yɔrɔ n'i ye opposition don commission kɔnɔ k'a fɔ k'an kan ka Gabriel Touré hôpital directeur sugandi major administration ministre de la santé ka k'a la o ka mɔgɔw ka k'a la société civile ka k'a la mais opposition fana kana ka don a la ka ca ala fɛ maa min bɛ sugandi o bɛ kɛ min na ka kan anw bɛn'o kɛ poste bɛɛ la hali marché ni marché bɛ di maaw ma sisan commission ninnu kɔnɔna la autorité minnu bɛ bila sen kan olu kɔnɔna la ka opposition bila k'olu ɲɛmaaw olu fana désigner nin bɛɛ ye min ye dɔrɔn jamana kɔnɔ an ka dɔn n'an bɛ mara kɛ an bɛ mara kɛ jamana kɔnɔdenw de tɔgɔ la an tɛ mara kɛ an ka du tɔgɔ la an tɛ mara kɛ an ka parti tɔgɔ la an tɛ mara kɛ an ka baarakɛyɔrɔ tɔgɔ la an tɛ mara kɛ an yɛrɛ tɔgɔ la n'an b'a kɛ jamana kɔnɔdenw bɛ nafa sɔrɔ min na an b'a ko min ni min ka kan o ko sɔrɔ ni ɲɛmaaya kɛra n'o ye sisan jamana in bɛ dilan donc ne filɛ ka nin sɛbɛn m'a fɔ n da la ten dɛ a tɛ taa fiɲɛ fɛ dɛ n y'a fɔ ni n kɛra Mali président ye aw sigi aw ka lajɛ kalo damadɔ dɔrɔn nin baara ninnu bɛɛ bɛna bila sen kan kalo damadɔ mɔgɔw b'a ye u ɲɛ la u b'a sentir u ka portefeuille la
ko yɛlɛma kɛra jamana kɔnɔ jamana in ye jamana ba de chance ba de b'an bolo mais a maracogo a marabagaw olu de a ɲuman man ca anw dun b'a dɔn jamana in kɔnɔ maa ɲuman bɛ yen jamana in kɔ kan diaspora maa ɲuman bɛ yen ninnu bɛɛ kan ka se k'u sen don Mali ko la anw sababu la a bɛ kɛ jamana in bɛ diya ni Ala sɔnna inchallah an bɛ an lamɛnbaga n'an lajɛbaga bɛɛ fo an b'a f'u ye n bɛna obligé ka taa tribunal la min mana b'o la fɛnɛ n b'o ɲɛf'i ye problème t'a la ayiwa n balimaw nin tun ye an ni Musa Mara an ye baro min promesse di aw ma ka yirala k'a fɔ nin ye pacte 1 ye an bɛ a ɲini Musa Mara fɛ ni waati wɛrɛ nɔgɔyara ma pacte 2 an ka sigi ka kumaw kan yanni élection cɛ a bɛ i n'a fɔ mobili bɛ visite technique de la candidat an bɛna donn'u bɛɛ kelen kelen k'u yira maliyɛnw na pour que u k'a dɔn miirina min bɛ min na mɔgɔw ka se ka faamuya sɔrɔ o la an b'i yɛrɛ fo an bisimilali la baro diyara an ye kosɛbɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn wɛrɛ kɛnɛ kan wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh merci beaucoup